بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن 100 مرتبہ سورہ توحید کا پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اتنا اجر ہے کہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو رہا، 100 مرتبہ سورہ قل ہو رہا۔ خالی ایک بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو باپ کے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ ہے نا، مدینہ منورہ کا، آپ سنی لو کہ اللہ کا رسول سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے اور اللہ جنت البقیع پہ سایہ کر دے انشاءاللہ۔ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں کو روشن۔ اللہ کا رسول اپنے زمانے میں کچھ لوگوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر جا رہے تھے، شہر سے باہر جا رہے تھے، کسی کام سے جا رہے تھے۔ راستے میں سیمیٹری ملی، راستے میں گریو یارڈ ملا، تو سرکار نے اس سے کہا، لوگوں سے کہا، دیکھو سامنے قبریں ہیں، گریوز ہیں، وہ جو پرٹیکولر گریو ہے نا، اس کے سامنے سے سیدھا تیز نکل جانا، فاسٹ نکل جانا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسی وہ گریو قریب آئی، سرکار بھی تیز چلے، تیز ختم چلا گیا، سرکار بھی تیز چلے اور سارے مسلمان تیز آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھنے کے بعد مسلمانوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے کیوں حکم دیا کہ وہ پرٹیکولر گریو کے سامنے سے تیز نکلنا؟ پلیز غور سے سنو، مشہور واقعہ ہے، میں صرف اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ کیوں تیز چلے جانا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ کا حکم تھا یہ، اللہ کا رسول بغیر حکم الہی کے بات نہیں کرتا، بغیر وحی کے بات نہیں کرتا، صاحب ما ینطق عن الہوا ہے۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا اس مردے کے اوپر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، عذاب ہو رہا تھا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، رحم اللہ سے۔ تو لوگوں نے کہا عذاب ہو رہا تھا؟ تو کہا ہاں اس پہ عذاب ہو رہا تھا۔ تو کہا تیز کیوں گئے؟ تو کہا میں رحمت للعالمین ہوں، اللہ کا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق۔ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر دیا، تاکہ میں وہاں ٹھہرتا تو اس کا عذاب رک جاتا، رحمتیں آ جاتی، وجود پیغمبر اسلام یہ۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات تھی، ایک بندے کا عذاب ختم ہوتا، یہ تو بہت اچھی بات تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ ایک بہت بڑا پیغام کو تم کو دینا چاہ رہا، بہت بڑا پیغام، بہت بڑا میسیج اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ خاموش بیٹھ گئے، سرکار چلے گئے، جا کے جو بھی کام تھا کام کر کے جب واپس آ رہے تھے، پھر وہ گریو نظر آئی سامنے۔ تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ وہ گریو نظر آ رہی، کیا ہم کو جا کے رک جانا ہے؟ ہم کو ٹھہر جانا ہے، سوری ہم کو تیز چلنا ہے وہاں سے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اب تیز نہیں چلنا ہے۔ کہا اب تیز نہیں چلنا، اب جا کے رک۔ تو کہا نہیں اب میں جا کے رک جاؤں گا وہاں۔ پوچھا لیکن کیوں؟ ابھی تو آپ نے کہا، تھوڑی مثال کے طور پہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے آپ نے کہا اس پہ عذاب آتا، اور اب آپ بول رہے ہیں کہ وہاں جا کے ٹھہرنا ہے، تو اب رحمت آ جائیں گی؟ تو کہا بے شک، بالکل صحیح ہے، اب اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اب جا کے میں وہاں ٹھہر جاؤں، اس لیے کہ اس پہ اب عذاب رک گیا، اس پہ عذاب رک گیا، اب اس پہ رحمت آئی۔ تو لوگوں نے کہا اتنی جلدی عذاب بھی رک گیا اور رحمت بھی آ گئی؟ اب سنو دوستو، اس کا کرم دیکھو کتنا مرسیفل ہے میرا کریم، کتنا مرسیفل ہے میرا کریم، وہ دیکھو۔ میں یہ بتانا چاہ رہا آپ کو، وی ہیو ٹو لو اور اللہ، اللہ سے پیار کرو، اللہ سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، لو کرو، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ جب تم اللہ سے محبت کرو گے تو وہی محبت اور آل محمد کے اوپر آئے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب عذاب رک گیا؟ تو کہا ہاں، اب اس گریو پہ جا کے سرکار ٹھہر گئے۔ اب سنو غور سے کہ کتنا ثواب ہے، کتنا آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کتنا ثواب، استغفار پڑھنے کا کتنا ثواب۔ جو میں نے کہا 100 مرتبہ سورہ قل پڑھو 100 ٹائمس رجب میں، تو اس میں 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہو رہا، اور 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، دو ہو رہی، تو ایک ساتھ 200 مرتبہ ہو رہا، دو نعمتیں مل رہی، دو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے، ایک سورہ پڑھ رہے، بسم اللہ پڑھ رہے۔ تو پوچھا کیسے؟ تو اب کہا کہ اب جب جا کے سرکار رکے تو کہا یہ شخص، اس کی گریو کی طرف بتا کے کہا،
अब इस पर रहमत है। कहा कैसे रहमत है? कहा 2 साल पहले इसका इंतकाल, गौर से सुन, 2 years बिफोर इसकी डेथ हुई थी, और इसकी डेथ के वक्त इसके पास एक छोटा सा बच्चा था इसका, 2 साल का, 2 साल का बच्चा था, इन्फेंट था। इसका इंतकाल हो गया। आज बच्चा 4 साल का हो गया। आज ये बच्चा 4 years का हो गया, 4 years का, 4 साल का ये बच्चा हुआ। तो इस्लाम में यह है कि अगर 4 साल का तुम्हारा बेटा या बेटी हो तो तुम उसको पहली मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाओ। तो आज इसकी बेवा ने, इसकी विडो ने अभी थोड़ी देर पहले, 5 मिनट 10 मिनट जो भी पहले, अपने लैप पे, अपने जानू पे, अपनी आगोश में बिठा के कहा था कि बेटा से बिस्मिल्लाह, आप 1 साल में सिखाओ, 2 साल में सिखाओ, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इस्लाम बोलता है कम से कम 4 साल में बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आना चाहिए। तो अपने लैप पे बिठा के इसकी बेवा ने अपने बच्चे, मासूम बच्चे को कहा कि बेटा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज पहली, प्लीज मेरी तरफ देखो, प्लीज उसका करम देखो, उसने पहली मर्तबा उस मासूम बच्चे की जबान से पहली मर्तबा निकला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही बच्चे ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की रहमत अपने जोश पे आ गई। अजाब के फरिश्तों से कहा कि तुम लोग ऊपर आ जाओ, वापस आ जाओ, और रहमत के फरिश्तों से कहा कि नीचे जाओ। तो अजाब के फरिश्तों ने कहा कि परवरदिगार, इस बंदे के अल्लाह माफ करे, आमाल तो ऐसे नहीं है कि तू हमको बुला रहा और रहमत के फरिश्तों को भेज रहा। तो आवाज आई कि बेशक आमाल नहीं है, लेकिन इसके बच्चे ने, इसके मासूम बच्चे ने आज पहली मर्तबा मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, पहली मर्तबा मुझे रहमान और रहीम कहा। तो अब जब जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कहे, तो फिर मैं उसके बाप पे अज़ाब नाजिल कैसे करूं? आपने गौर किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हम बहुत छोटी चीज समझ रहे हैं, हम बहुत छोटी सी चीज समझ रहे हैं इसको, लेकिन ये वो नेमत है अल्लाह की जो हमको मिली, ये वो रहमत है अल्लाह की जो हमको मिली। हम इसको बहुत छोटी चीज समझ रहे हैं। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोज बोलते? अरे बाबा, तुमको अंदाजा क्या, पूरा कुरान बिस्मिल्लाह के अंदर है, पूरा कुरान। मौला की वो तफसीर याद है इब्ने अब्बास को? पूरा कुरान बिस्मिल्लाह में है, और पूरा बिस्मिल्लाह उस बे में, और वो बे का जो नुक्ता आना, नुक्ता तो तैतिल बा का, मैं वो नुक्ता हूं बिस्मिल्लाह का। तो पूरा कुरान इस नुक्ते के अंदर है। तो आपने गौर किया, कोई कुरान का सूरा बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं है सिवाय सूरह तौबा की। 114 मरतबा तो आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद शुरू नहीं कर सकते जब तक आप ये नाम ना लें अल्लाह का। तो आप सोचो कि इसका अजर इतना है कि अगर कोई बेटा, अगर तुम अपने बेटे को, बेटी को तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाओगे, या किसी बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाओगे, अगर तुम किसी बच्चे को तालीम दोगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की, तो तुमको अंदाजा है कि जब तक वो बोलता रहेगा, जब तक वो बोलता रहेगा, तुम्हारे अकाउंट में गुड डीड्स इंक्रीज होते रहेंगे और बैड डीड्स रेस होते रहेंगे। सलवत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप अंदाजा लगा रही है क्या चीज है? हम सोच भी नहीं सकते कि करम परवरदिगार क्या है। सिर्फ वो बहाने ढूंढा, वेव्स देख रहा कि मैं कैसे अपने बंदे पे अपनी रहमत को नाजिल करूं। तो अगर रजब के महीने में 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का इतना अजर है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 100 मरतबा कोई सूरह तौहीद पढ़े, 100 मरतबा तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे। एक बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा बोल रहा, तो माँ बाप के सारे गुनाह जो 2 साल से अजाब में था वो बंद हो गया। तो अब आप सोचो कि जिनके माँ बाप मर गए और यहाँ नीचे बेटा बोल रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अल्लाह अपने तुम्हारे माँ बाप के ऊपर, तुम्हारे मरहुमीन के ऊपर कितना अजर देगा। यही कहते, इसलिए कि दोस्तों यही वो नेकियां हैं, यही वो अमाल है जो तुम अपने माँ बाप को दे सकते हैं। रजब के महीने को, ये अपॉर्चुनिटी को, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रजब की, कि इस महीने को जाने मत दो, कुछ मत करो, खाली बैठे पे आओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। ये पढ़ते रहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। आपके अकाउंट बढ़ता जाएगा, फ्री का अकाउंट बढ़ेगा। और बोले इसका 100 मेरे बाप को दे दे, मेरी माँ को।
इन्हें 24/7 तुम्हारी नेकियां लिखी जाएंगी, गुड डीड्स इंक्रीज होंगे। आज आबिद बिलरानी की बात समझ में नहीं आ रही, यू विल रियलाइज टुमारो कि मुझे पता नहीं कि आइंदा रजब मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इस रजब में तुमने पा लिया तो मरने के बाद तुम बोलोगे काश मैं और करती रजब के महीने में, कोई काम ही नहीं करती, सिर्फ इस्तिग़फ़ार करती, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सिर्फ सलवात पढ़ती। यहां सबसे ज्यादा उसका अजर मिलेगा। दुनिया में आप क्या समझ रहे, कितनी ऐसी परेशानियां हैं, कितनी ऐसी बलाएं मुसीबतें जो मेरी तरफ आ रही, लेकिन ये आमाल करने से अल्लाह तुम्हारे सारे परेशानियों को दूर कर दे। वो करीम है, वो करीम है, वो करीम है, वो करीम है। उसके उतना करीम कौन है? कोई है और कोई नहीं। सबसे बड़ा करीम, सबसे बड़ा करम करने वाला मेरा परवरदिगार है, मेरा रब्बुल आलमीन। लव हिम, लव हिम, लव हिम, लव हिम। दुआ करोगे अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिलों में पैदा हो जाए, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए। यही मोहब्बत मौला हुसैन की है, यही मोहब्बत इमाम अली अलैहिस्सलाम की है। बस आखिरी बात बोलता और मैं इसको तमाम करता। रजब में एक 27 रजब का रोज़ा ज़रूर रखो। 27 रजब, 26th नाइट मेराज की रात है, उस रात में सहर करना है। और यह है 27 रजब का रोज़ा, 26 रजब की रात को सहर करना है। वो एक रोज़ा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तौफीक दे दे, वो एक रोज़ा 60 ईयर्स के रोज़ों के बराबर है। यानी तुम्हारे अकाउंट में 60 ईयर्स अगर तुम जिंदा रहे, 4 बड़े रोज़े हैं साल भर में, होल ईयर में 365 डेज में 4 बड़े रोज़े हैं। एक 27 रजब का रोज़ा, अल्लाह हमको तौफीक दे इंशाअल्लाह। एक इसके बाद आएगा 25 ज़िलक़ादा, 11th मंथ, 25 ज़िलक़ाद का रोज़ा, जिस दिन ज़मीन को अल्लाह ने बिछाया, ज़मीन और आसमान जो 6 योम में अल्लाह कहता है कुरान में कि हमने बिछाया, उस 6 दिन में जो बिछाया उसका पहला दिन वही है। खाने काबा से बिछी, तो अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह, जाना नसीब। उसके बाद 18 ज़िले, जिस दिन मेरे मौला की विलायत का ऐलान हो। बेहक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन कुन्त मौला हो फ़हाज़ा अलीउल मौला। 18 ज़िलहिज का रोज़ा। और उसके बाद 17 रबीउल अव्वल, जिस दिन 2 सादिक़ैन की विलादत है, हमारे पैगम्बर इस्लाम जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की, 2 मासूम की, 2 सादिक़ैन की विलादत। 4 बड़े रोज़े हैं, 4 बड़े रोज़े साल भर। अगर कोई शख्स ये 4 बड़े रोज़े रखेगा तो एक साल में उसको 240 ईयर्स अगर वो जिंदा रहे, और 240 ईयर्स का रोज़ों का उसके अकाउंट में आ जाएगा। जब उसका अमाल नामा खुलेगा तो उसमें लिखा कि कितना करीम है अल्लाह, कितना करीम। मैं बार बार कहता हूँ इसकी तस्बीह पढ़ो, या करीमो, या करीमो, या करीमो, या करीम। कितना करीम है, अपने बंदों पे कितना करम कर रहा। बोलता कि तेरा अमाल नामा मैं खोलूंगा ना तो उसमें अकाउंट में लिखा जाएगा 240 ईयर्स इसने रोज़े रखे। एक रोज़े का इतना सवाब है तो 240 साल अगर कोई, तो तुम्हारा अमलनामा ऐसा बढ़ जाएगा, तुम्हारे गुड डीड्स ऐसे बढ़ जाएंगे। ये वो चीज़ें जो तुमको मरने के बाद काम आ जाएंगी। एक साल बाद पढ़ ले मोहम्मद वाले